So today is July 15, 2025 and 1 month ang nilabay sukad ning pass away si mama. So pass away meaning you cannot be able to see her again, you cannot be able to hear, touch and hug her again. And it's been a month na po ang nilabay na wala na gyud si mama sa mga dari physically, but I hope her soul is here inside the house roaming. Love you, ma. So time check, it's already 7:03 in the morning and I was drinking a glass of hot water kasi mo na siya akong routine taga mata. And I noticed this kahoy. Ang kahoy kay natubuan siya bago dara nakana para ano yan pa ng tao pag mamatay na ay part of it na maghinhingi og tubo. Ngunit kita nawon ng plant, this gives me hope jud. But I don't think napatay na niyang body jud. I think boy pa jud siya kay nakakuan pa man siya pag-comport niya. Mag-music ba? Nindot ki siya lang ng tawon. Tapos diri na part pod na diri so I'm roaming around and flashbacking. Tama ba? Reminiscing na lang. Reminiscing the part of this place asa nagato si mama. Tanang place na naduan niya. And nakita na ko ni. Hindi ka makita sa camera no. Here. Another plant na ning tubo. So I wonder kung saan siya na-seed. Tapos nitubo siya. I don't know if it's jackfruit or nangka or avocado kay ang nadali sa mo ang palibot kay nangka mo avocado na ang usay ang seeds kinalabay lang man na more everywhere. Okay, it's not harmful sa environment man pod. Okay, dara. Nice kayo siya. New beginning. It's like a new beginning. This is wonderful. Sa ganyan na tanong. Gaspang man siya, mano man siya dili ba? Kasi wild grass lang siya ba no? Anyway. Dala si mama. Ay, wapa kayo mama. Love you ma. Everyday man jud ka na mo love ma eh. I hope you can see us and I hope that you are happy what we are doing. And please guide us ma. Love you.